नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 28 डिसेम्बर 2024 दर्शक बंधु आजिर भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ यात्रा दूर आज प्रथम स्थान का मोटरा गाड़िया हाटडीही केन्दुझर आज नाटक मुक्ति मंडप यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी पोलसरा गंजाम आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक केते दुख दबु देरे कालिया यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान डुंगुरीपाली सोनपुर आज सुपरहिट नाटक एही फगुण रे बाजिब बाजा यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बरदा दुबुलागड़ी बालेश्वर आज नाटक जह्न रातिर झड़ नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान समपुर हिंजिलिकाटू गंजाम आज से रेकर्ड सृष्टिकारी सुपरहिट नाटक अमावास्यार अतिथि यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बेलमाला सोसो हाटडीही केन्दुझर आज नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नगाँ बलांगीर आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक काल बैशाखी यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान निमापड़ा पुरी आज सुपरहिट नुआ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान केएसपुर रायगड़ा आज बहु चर्चित नाटक किन्नर बहु यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान हाट बाणपुर दुहुरिया केन्द्रापड़ा आज सुपरहिट नुआ नाटक एमिति केमिति बदली गल यात्रा रंगमहल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नरिसो नियाली कटक आज सुपरहिट नाटक धन मरीजीवी तो बिना यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नुआ बजार जलेश्वर बालेश्वर आज सुपरहिट नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान करंज आड़िया वासुदेवपुर भद्रक आज सुपरहिट नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान डीएनके खेल पड़िया मालकानगिर आज सुपरहिट नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नरहरिपुर रेमुणा
ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉଲିକୁପା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଡାଙ୍ଗମାଳ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଏସ୍ ରାମପୁର, ସୋନପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ରାଜାରାଣୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାଗରପାଲି, ସୋନପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରୂପ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଡେରାବିଶ ମହୋତ୍ସବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସେହି ଏ ବର୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବୋଡେନ, ଧର୍ମଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା, ସିନାପାଲି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଲଣାହାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।